أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم العربیت بین یدیک العربیت بین یدیک میں ہم شروع کریں گے آج 13واں درس، جس کا عنوان ہے الوحدۃ الثالثہ السکن. العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول، الوحدة الأولى، التحية والتعارف. الوحدة الثالثة، السكن. الدرس 13، الحوار الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أسكن في حي الأطفال. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. هل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. 5 9. والآن جاء دور. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. میں کیا بول رہا ہے؟ وعلیکم وعلیکم السلام. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أسكن في حي الأطفال. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. هل تسكن في بيت؟ لا، تسكن في شقة. ما 5. ما بيتك؟ 9. ایک اور حوار لیتے رہتے ہیں. الحوار الثاني، انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد شقة من فضلك. لدينا شقة جميلة. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف. في أي دور الشقة؟ الشقة في الدور الخامس. أريد مشاهدة الشقة. تفضل. هذه هي الشقة. هذه شقة جميلة. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعلیکم السلام. وعليكم السلام. أريد شقة من فضلك. لدينا شقة جميلة. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف. ان کا ہے نا آواز ہے نا صاف نہیں ہے مولانا. في أي دور الشقة؟ آپ کا آواز صاف ہے. الشقة في الدور الخامس.
أريد مساعدة الشرطة. تفضل. هذه هي الشرطة. هذه شقة جميلة. اب یہ دیکھیں یہ جو محادثہ ہم نے دیکھا 2 محادثے تھے، تیسرا بھی دیکھ لیں. تیسرا دیکھ لیں تو جلدی ختم ہو جائے گا، پھر میں ترجمہ بتا دیتا ہوں جلدی سے. معنی بتا دیں. بالکل بالکل ابھی بتائیں گے، وہی میں کہہ رہا ہوں. نہیں آپ پڑھنا بھی آگا الٹا پڑھنے میں تو سمجھ میں نہیں آتا. نہیں تو یہ لسننگ کی پریکٹس کروا رہا ہوں نا، اسپیڈ میں آواز بڑھا دوں. بھلے لسننگ کے لیے آپ بھلے کو وہ سننا لگا ہے. آگا وہ بھلے لگاؤ لیکن آپ پڑھو بھی اور آپ میننگ بھی کرو. کریں گے ویٹ کیجیے. پہلے کون سے وسجلها وماذا تريد من الله؟ أريد قرآنا وحدانا. وماذا تريد للحميد؟ أريد سكانا ونبات. أريد شهادة النكاح. تفضل. والآن جاء دور. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة؟ أريد بعض المكان. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارا. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ونبات. أريد مشاهدة الفتاة. تفضل. اب یہاں دیکھیے 3 تھے، پہلے پہ آتے ہیں الدرس الثالث عشر، اور یہ گفتگو ہے احمد اور حسان کے بیچ میں جو 2 شخص ہیں. اس نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام. سلام. این تسکنو، تم کہاں رہتے ہو. این تسکنو، تم کہاں رہتے کہاں ہو. رہتے ہو. اسکن فی حی المطار، میں ایئرپورٹ والی سڑک پر رہتا ہوں. حی ویسے کہتے ہیں محلے کو. حی کے معنی صحیح کیا ہے مولانا؟ محلہ. محلہ. جہاں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے روضہ ہے اس کے قریب میں شیعوں کا محلہ ہے جسے کہا جاتا ہے حی امام زین العابدین. حی امام زین العابدین یعنی امام زین العابدین محلہ. تو اسکن فی حی المطار، میں رہتا ہوں ایئرپورٹ والے محلے میں. ظاہر ایئرپورٹ کا کوئی محلہ نہیں ہوتا ہے، ایئرپورٹ کے آس پاس تو کیا ہوتا ہے، سب خالی ایریا رہتا ہے. تو وہ کہیں گے سڑک کا یہاں ترجمہ کریں گے ہم. ویسے حی معنی یاد رکھیے گا کیا، محلہ. وَأَيْنَ تَسْكُنُ أَنْتَ، اور تم کہاں رہتے ہو. اسکن فی حی الجامعہ، میں یونیورسٹی روڈ پر رہتا ہوں. محلے میں. ہاں
हल तस्कुनु फी बैतिन, क्या तुम घर में रहते हो? नाम अस्कुनु फी बैतिन, हाँ मैं घर में रहता हूँ। हल तस्कुनु फी बैतिन, क्या तुम घर में रहते हो? ला अस्कुनु फी शक्का, नहीं मैं फ्लैट में रहता हूँ। शक्का कहेंगे फ्लैट को। मा रकम शक्कतिका, आपके फ्लैट का नंबर क्या है? उसने कहा खम्सा। मा रकम बैतिक, आपके घर का नंबर क्या है? कहा तिस्सा, घर का नंबर 9 है। 9। अब आ जाइए दूसरे पे, मुस्ताजिर। मुस्ताजिर किसको कहते हैं मौलाना? जो किराए पे, रेंट पे लेने वाला। मुस्ताजिर किराएदार। अरे दिख रहा है क्या गुफ्तगू दो लोगों के दरमियान है? हेडिंग जो है मुस्ताजिर किराएदार, वहां नहीं, नीचे देखो। अरे भाई नीचे मुकालमा है तो दिखा भाई लड़के को। और मुअज्जिर जो किराए पे दे रहा है वो क्या होगा? मुअज्जिर, यानी कि मकान मालिक। मकान मालिक। मुअज्जिर इजारे पर देने वाला, मकान मालिक। मुस्ताजिर किराए पे लेने वाला। तो मुस्ताजिर आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, मुअज्जिर ने कहा वालेकुम अस्सलाम। मुस्ताजिर ने कहा उरीदु शक्कतन, मैं फ्लैट चाहता हूं, मिन फज़लिक, प्लीज। मिन फज़लिक यानी प्लीज, बराए मेहरबानी। उरीदु शक्कतन, सही है, मुझे एक फ्लैट चाहिए। मुअज्जिर ने कहा लदैना शक्कतुन जमीला, हमारे पास एक खूबसूरत फ्लैट है। कम गुरफतन, क्या होगा? लदैना हमारे पास। लदैना। कम गुरफतन फी शक्का, कितने कमरे हैं फ्लैट में? फी शक्कत खम्सु गुरफिन, शुक्के में, फ्लैट में 5 कमरे हैं। यह में तो बनता भी नहीं, 1 BHK 2 BHK 3 BHK। जी। जितना बड़ा उतनी सफाई की टेंशन। ईरान में बहुत ही छोटे 2 कमरों के होते हैं। 2 कमरों के होते हैं फ्लैट वैसे। वही कमरा, उसी को 1 BHK बोलते हैं हम लोग, यानी एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, सही ना, एक किचन, सिंगल बेडरूम का। ये तो बहुत ही बड़ा। फी अय्य दौर शक्का, यानी किस मंजिल पर है फ्लैट? फी अय्य दौर शक्का, यानी किस दौर पर है, बिल्डिंग के किस मंजिल पर है शक्का? का अशक्कतु फी दौर खामिस, फ्लैट 5वीं मंजिल पर है। मुस्ताजिर ने कहा उरीदु मुशाहदत शक्का, मैं फ्लैट देखना चाहता हूं। मुअज्जिर ने कहा तफद्दल, तशरीफ लाइए। तफद्दल के बारे में क्या होते हैं? तशरीफ लाइए। हादिही हिय शक्कतु, ये रहा फ्लैट। कहा हादिही शक्कतुन जमीला, ये खूबसूरत फ्लैट है। दूसरा हिवार है मौलाना, मुश्तरी। मुश्तरी कहते हैं ग्राहक को, मुश्तरी ग्राहक, खरीदार। बाया बेचने वाला, दुकानदार। मुश्तरी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, बाया ने कहा वालेकुम अस्सलाम। बाया ने अपनी अय्य खिदमतिन, क्या खिदमत करूं, आप क्या चाहते हैं? क्या उरीदु बअज़ल असास, मुझे कुछ सामान चाहिए। असास यानी सामान। बाया मादा तुरीदु लिगुरफतिन नौम, आप बेडरूम के लिए क्या चाहते हैं? गुरफतिन नौम यानी बेडरूम के लिए क्या चाहिए? मुश्तरी ने कहा उरीदु सरीरन व सितारन, मुझे एक बेड और एक पर्दा चाहिए।
بائع وماذا تريد لغرفة الجلوس، اور لیونگ روم کے لیے کیا چاہیے؟ غرفت الجلوس یعنی بیٹھک جس کو کہہ لیں آپ، لیونگ ایریا کا اريد اریکتن و سجادتن، مجھے ایک صوفہ اور ایک قالین چاہیے. سجادہ یعنی قالین. قالین. ماذا تريد للمطبخ، کچن کے لیے کیا چاہیے؟ اس نے کہا اريد فرنا و ثلاجتن، مجھے ایک چولہا اور ایک فریج چاہیے. فریج. وماذا تريد للحمام، اور باتھ روم کے لیے کیا چاہیے؟ کہ اريد سخانا و مرآتن، مجھے ایک گیزر اور آئینہ چاہیے. آئینہ. مشتری اريد مشاہدۃ الاساس، میں سارا سامان دیکھنا چاہتا ہوں. بائع نے کہا تفضل، تشریف لائیے. تشریف لائیے. ابھی تو یہ گفتگو تھی، یہ چاہیے، اب کا آئیے دیکھیے. اب انشاءاللہ 14واں درس آئے گا. 14ویں درس میں گھر کیسا ہوتا ہے، بیت کس کا کہیں گے، دور کیا ہوتا ہے، حی کیا ہوتا ہے، دکھ رہی ہے؟ جی. صحیح ہے. یہ غرفت و جلوس، غرفت النوم، یہ غرف، غرفہ. انشاءاللہ ایک ایک چیز اس میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس کو عربی میں کیا کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.